It's a case that's enthralled amateur sleuths for 3/4 of a century. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat 10 misteri mengerikan yang akhirnya berhasil dipecahkan. Namun bukan oleh aparat penegak hukum, melainkan oleh warga biasa. Bro, I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Ahli biokimia dan acara televisi. It was just a shock to see a little baby incapacitated the way he was. It was to the point where they said, well, they don't know how long he's going to be here. We don't know what's wrong with him yet, so you might as well just go to the waiting room and stay out there until we can tell you what's wrong. Pada tahun 1998, seorang bayi bernama Ryan Stallings tiba-tiba sakit parah. Hasil tes menunjukkan kadar etilena glikol yang sangat tinggi, zat utama dalam cairan pendingin mobil atau antifreeze. Para penyelidik menyimpulkan bahwa Ryan diracuni dan ibunya, Patricia Stallings pun didakwa melakukan pembunuhan setelah Ryan meninggal dunia. Patty Stallings was booked on charges of poisoning her infant son. I knew it wasn't true. I didn't care what they thought. I just thought, well, I'll be home in a couple hours. This will be over with. I'll get to go be with Ryan. And then the day turned into a night. And then it got really serious. I got really scared. Kisah ini kemudian ditayangkan dalam acara Unsolved Mysteries dan menarik perhatian seorang ahli biokimia bernama William Sly. Ia menyadari bahwa gejala yang dialami Ryan cocok dengan kelainan genetik langka bernama methylmalonic acidemia atau MMA yang dalam hasil laboratorium bisa tampak seperti keracunan antifreeze. Sly kemudian mendorong dilakukannya analisis lanjutan dan hasilnya membuktikan bahwa Ryan memang menderita MMA, bukan diracuni. Patricia pun dibebaskan dari semua tuduhan dan bahkan menerima ganti rugi besar dari laboratorium yang salah mendiagnosis hasil darah anaknya. How they can live with themselves, knowing that they sent an innocent woman to jail the rest of her life for something that she didn't do. If Ryan would have been correctly diagnosed with MMA, none of this would have happened. Yakov German menjadi detektif. It's a disturbing story from right here in New York, where a young child walking home for the first time alone was abducted and then killed by a stranger. Pada bulan Juli 2011, seorang anak berusia 8 tahun bernama Libby Kletsky menghilang dalam perjalanan pulang dari perkemahan musim panas. Yakov German, seorang pensiunan kontraktor pipa dari Brooklyn, memutuskan untuk membantu mencarinya. German secara sukarela menelusuri berjam-jam rekaman CCTV dari berbagai toko di kawasan Borough Park. Berkat ketelitiannya, ia menemukan rekaman Libby yang berjalan bersama seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai Levi Aaron. Prosecutors say at the hands of Levi Aaron, the stranger police say Libby turned to for help and shown here on surveillance tape walking behind him and getting into a car. German menelusuri rekaman demi rekaman, mengikuti pergerakan Libby hingga mempersempit area pencarian dan memberi petunjuk penting bagi polisi. Upayanya membantu pihak berwenang melacak mobil serta apartemen tersangka. Sayangnya, pencarian itu berujung tragis dengan ditemukannya jasad Libby. Levi Aaron akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun hingga seumur hidup. Going back like he's lost, back and forth, and then we saw somebody walking by, the kid following. We opened another camera, we saw him going to the car. Tempat yang pantas untuk seorang raja. And for almost 530 years, this is where he lay, downtown Leicester. In a car park with people driving over him, parking on him, dripping oil from their motors over the last resting place of the monarch. Raja Richard III tewas pada tanggal 22 Agustus 1485 dalam pertempuran Bosworth Field, dan setelah itu jasadnya seolah lenyap begitu saja. Selama berabad-abad, keberadaannya menjadi salah satu misteri paling terkenal di Inggris. Namun pada tahun 2012, teka-teki itu akhirnya terpecahkan, dan bukan di lokasi megah seperti istana, melainkan di sebuah area parkir. On the very first day, digging for mere hours on a renewed hunt for Richard's remains, they stumbled on the king. Tim peneliti dari Universitas Leicester bekerja sama dengan Dewan Kota Leicester untuk mencari sang raja yang hilang.
Berbekal peta sejarah dan radar penembus tanah, mereka memulai penggalian di tempat yang tampak biasa saja. Dan tak lama kemudian, kerangka Richard ditemukan. Lokasi itu dulunya merupakan Biara Greyfriars, tempat yang memang lama dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir sang raja. So he had quite a number of injuries, eh? He did. He had 11 wounds, but 9 of those were on his head. Somebody really wanted him dead. Yeah, really. Todd Matthews menemukan Tent Girl. At what point do you say enough's enough? There's so many times I said I'm done. But it was more than an obsession, it felt more like an obligation. Penyelidikan online jarang berujung dengan hasil yang nyata, tapi ada pengecualiannya. Todd Matthews berperan penting dalam memecahkan misteri puluhan tahun tentang Tent Girl, seorang wanita tak dikenal yang ditemukan tewas terbungkus kain tenda di Kentucky pada tahun 1968. Matthews terobsesi dengan kasus itu sejak menikah dengan putri dari pria yang pertama kali menemukan jasadnya. Ia menghabiskan bertahun-tahun memeriksa laporan orang hilang. Snuck off to my little office and just again, missing sister, missing this, missing that. And I would see different databases that would pop up. And I did find a note where a lady in Arkansas was looking for her missing sister, last known to be in Lexington, Kentucky, very short distance away. In December of 1967. Setelah internet mulai populer di tahun 1990-an, Matthews menggunakan forum daring dan basis data untuk mencari petunjuk. Akhirnya, ia menemukan laporan orang hilang yang cocok dengan ciri-ciri Tent Girl, seorang ibu muda bernama Barbara Ann Hackman Taylor yang menghilang pada tahun 1967. Setelah otoritas diberitahu, pengujian DNA pada tahun 1998 pun mengonfirmasi identitas sebenarnya dari Tent Girl. Once there was an announcement that this was indeed the Tent Girl, and I'll always remember those words, the Tent Girl is indeed Barbara Hackman Taylor. You know, that was just chilling. Makan malam yang tak terlupakan. I heard screaming. I meet my McDonald's. I come outside. I see this girl going nuts. Trying to get out of the house. Charles Ramsey sedang makan malam di rumahnya di Cleveland ketika mendengar teriakan minta tolong dari rumah sebelah. Merasa curiga, ia pun keluar dan menemukan seorang wanita berusaha menerobos pintu depan yang terkunci. Ramsey langsung berlari ke sana, menendang bagian bawah pintu hingga terbuka, lalu menarik wanita dan anak kecil di dalamnya keluar untuk diselamatkan. Wanita yang tampak kusut dan panik itu kemudian berkata bahwa dirinya dan dua wanita lain telah disekap di rumah itu selama hampir 10 tahun. And she comes out with the little girl and she says, "Call 911. My name was Amanda Berry." Did you know who that was when she said that? When she told me, it didn't register until I got the call in 911, and I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry. I thought this girl was dead. Amanda Berry sendiri yang menelepon 911 dan polisi pun segera datang menyelamatkan Gina DeJesus dan Michelle Knight. Berkat keberanian Ramsey yang menanggapi teriakan itu, penderitaan panjang mereka berakhir untuk selamanya. So when they say, "Dude, you a hero, man. Good looking now," I say, "Man, you need to." Carol menemukan identitas Pierre April. Imagine waking up one day with no sense of who you are, where you are, or where you came from. That is exactly what happened to a mysterious young man named Pierre, who seems to be suffering from near total amnesia. Amnesia memang merupakan hal yang aneh. Pada bulan Mei 1992, seorang pria ditemukan pingsan di parit di California tanpa ingatan apapun tentang hidupnya. Ia hanya membawa tas biru, uang tunai sebesar $17, dan kartu perpustakaan atas nama Pierre April. Seorang sopir bus menolongnya ke penampungan dan ia didiagnosis mengalami amnesia akibat trauma. In the past 6 months, Pierre has undergone a battery of physical and psychological examinations. Doctors theorize he may be suffering from trauma-induced amnesia. Kisahnya kemudian ditayangkan di acara Unsolved Mysteries, di mana seorang seniman sketsa membantu menggambarkan wajah orang-orang yang ia ingat. Ia menyebut seorang rekan kerja bernama Carol, dan ketika episode itu tayang, Carol yang sebenarnya menonton acara tersebut. Ia pun langsung menghubungi hotline acara dan berhasil mengenali pria itu. Setelah identitasnya dikonfirmasi, orang tua April dihubungi dan perlahan ingatannya pun kembali. It is strange to be told who you are and what you did. I'm someone again. And for quite a few months, I was nobody and nothing. Profesor yang memecahkan misteri Somerton Man. Now, a man who has dedicated his adult life investigating the case
thinks DNA has provided the answer. The best match we found to the Somerton man happened to be somebody in Victoria. Salah satu misteri paling terkenal di dunia selama lebih dari setengah abad, Somerton Man adalah mayat tak dikenal yang ditemukan di pantai Somerton, Australia pada tahun 1948. Ia tidak membawa identitas apapun, label pakaian dihapus, dan selembar kecil kertas bertuliskan Tamam Shud ditemukan di sakunya, memicu spekulasi besar tentang mata-mata dan racun. It's not the end of the story by any means, just finding his name is really just the beginning of the story. Selama lebih dari 70 tahun, identitasnya tidak terungkap hingga akhirnya bukan polisi yang memecahkannya, melainkan seorang profesor Universitas Adelaide bernama Derek Abbott. Bersama ahli genealogis Colin Fitzpatrick, Abbott menggunakan teknik forensik genealogi membangun silsilah keluarga berdasarkan DNA. Pada tahun 2022, mereka berhasil mengidentifikasi Somerton Man sebagai seorang insinyur listrik asal Melbourne bernama Carl Webb. His career working to identify the Somerton Man, he has cracked the case, and the professor joins us now from Adelaide. Derek, good morning to you. Congratulations, I believe, are also in order. This has been a long time coming, but finally, you've given us some answers. Seniman sketsa menemukan Kelly Doe. A frustrated family firing back, a 36-year-old mystery finally solved, but the answer they had been searching for overshadowed by what they call an outright lie. The body of a Brooksville teen who was missing for decades finally found. Pada tahun 1979, jasad seorang perempuan tak dikenal yang dijuluki Kelly Doe ditemukan di Caledonia, New York. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, seorang wanita bernama Laurel Noel mencoba menghubungi teman lamanya, Tammy Alexander. Ia akhirnya menemukan bahwa saudari tiri Alexander, Pamela Dyson, yang mengatakan tidak pernah bertemu Tammy selama puluhan tahun, mengira Tammy hanya pindah dan memulai hidup baru. This case could have been solved long ago. Had she had a parent, had she had a family that cared enough to want to even make a missing persons report. Mereka menyadari bahwa Tammy ternyata tidak pernah dilaporkan menghilang, jadi mereka mengajukan laporan resmi. Kasus itu menarik perhatian Carl Koppelman, seorang seniman forensik amatir yang baru saja menyelesaikan rekonstruksi wajah Kelly Doe. Ia melihat kemiripan mencolok antara hasil rekonstruksinya dan foto Tammy Alexander. Setelah DNA Dyson diuji, hasilnya mengonfirmasi bahwa Kelly Doe ternyata adalah Tammy Alexander yang telah hilang selama 35 tahun. To finally be able to put a name to her, like I said, I can't even tell you how much it means, how proud I am of our sheriff's office. Manajer acara yang membantu menemukan JC Dugard. This was JC Lee Dugard when her childhood was stolen. This was JC Lee Dugard 5 years ago when she talked to me after her rescue. My world changed in an instant. And this is JC Lee Dugard today. Pada tanggal 10 Juni 1991, JC Dugard yang berusia 11 tahun diculik di Myers, California dan tidak pernah terlihat lagi selama hampir 2 dekade. Pada bulan Agustus 2009, seorang pria bernama Philip Garrido datang ke kampus UC Berkeley bersama 2 gadis muda. Perilaku aneh Garrido dan sikap mencurigakan kedua gadis itu membuat Lisa Campbell, seorang manajer acara khusus di kampus, merasa curiga. Ia pun melapor kepada petugas Ellie Jacobs dari kepolisian UC Berkeley. Jacobs kemudian memeriksa latar belakang Garrido dan menemukan bahwa ia adalah pelaku pelecehan seksual yang masih dalam masa pembebasan bersyarat. She falls to the ground unconscious. The man driving is Philip Garrido, a convicted sex offender sentenced to 50 years in prison, but released after just 11. In the car with him is wife Nancy. Prosecutors will say she helped scout the little girl as his prize. It is Nancy who has the 11-year-old child pinned to the backseat floor. Para petugas segera meluncurkan penyelidikan yang akhirnya mengungkap bahwa Garrido dan istrinya telah menahan Dugard selama 18 tahun. 2 gadis yang bersamanya ternyata adalah anak-anak hasil hubungan Garrido dengan Dugard. There's no other word for it. Philip Garrido is a monster. What he's done is beyond belief. It's pure evil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Sandi Zodiac. Cipher is broken into 3 sections.
each with 8 lines and 17 symbols. No breaks between the symbols, denoting different words. No numbers or clues to substitution keys. And you got symbols from at least 7 different sources. Greek, Morse code, maybe semaphore, weather symbols, astrological signs. Banyak hal tentang pembunuh berantai zodiak yang telah melegenda, termasuk sandi-sandi misterius yang ia kirimkan ke media dan aparat penegak hukum. Sandi pertamanya berhasil dipecahkan dengan cepat, namun bukan oleh profesional. Meskipun FBI dan CIA ikut turun tangan, ternyata pasangan suami istri dari Salinas lah yang pertama kali memecahkan kode tersebut setelah melihatnya di koran. Sayangnya, isi pesan tersebut tidak memberikan banyak petunjuk berarti. You were right, by the way. You didn't give his name. Who cracked it? A history teacher and his wife, Selena. Misteri itu pun bertahan hingga tahun 2020 ketika sebuah tim internasional yang terdiri dari ahli matematika, programmer, dan pengembang perangkat lunak akhirnya berhasil memecahkan sandi Z340 setelah setengah abad. Lagi-lagi, hasilnya tidak memberikan informasi yang penting, dan 2 sandi lainnya, Z13 dan Z32, masih belum terpecahkan. Ya, mungkin suatu saat nanti. The chances of solving this after 50 years was next to zero. And so being able to play a role in this is fantastic. Menurut kamu, apakah kamu bisa memecahkan misteri-misteri ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey, take a gander at this code thing. Okay.